कहती है आपकी बेटी का ना किसी टाइम भी दिल फट सकता है। अब जो हालत थी ना मुझे पता है या मेरे अल्लाह, क्योंकि बेशक बोले भी ना लेकिन ना अपने इस काबिल हो जाए कर सके। बस यही मैं चाहती हूँ डॉक्टर हो जो मुझे हौसला दे, मुझे ये कहे कि ये ठीक हो जाएगी बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल क्लिक से आपकी मेज़बान साइमा शहज़ाद एक बार से फिर हाजिर है। नाज़रीन, माँ बाप जो हैं वो एक दुनिया की ऐसी हस्ती हैं जो अपनी औलाद के लिए खालिस मोहब्बत रखते हैं। और आज एक ऐसी माँ हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी गोद में 3 साल की बच्ची है, दुआ फ़ातिमा। और इस बच्ची को क्या बीमारी है और 3 साल की होते हुए ये 3 माह की क्यों लगती है, आखिर क्या बीमारी है इस बच्ची को, और डॉक्टर्स क्यों इनको कहते थे कि ये आपकी बच्ची जो है वो फोत हो चुकी है। एक नॉर्मल इंसान के हाथ में और पाँव में 5 उंगलियां होती हैं, लेकिन इस बच्ची के हाथों पाँव में 6 उंगलियां हैं। और क्या क्या मसाइल हैं इनको, आइए इनकी वालिदा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बताइए कि दुआ 3 साल की है, ऐसा ही है? जी 3 साल की है। लेकिन इसकी जो फ़िज़िकल कंडीशन है देखकर नहीं लगता। ये बताएं कि ये जब पैदा हुई थी बिल्कुल ठीक थी? हाँ जी बिल्कुल ठीक थी ये ना, तो पता नहीं क्या 24-25 दिन ये हॉस्पिटल में एडमिट रही है। पता नहीं डॉक्टरों ने क्या क्या तजर्बा किया है, क्या हुआ है, तो कहते कि अब आपकी बच्ची नॉर्मल नहीं है। तो उस दिन से आज तक हम इलाज करवा रहे हैं, ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा इसको ना। तो एक दिन भी मैं दवाई ना दूँ तो बिल्कुल ये ना इसमें जैसे जान ही नहीं है, ऐसे होता है। तो मैंने हर जगह जिधर भी किसी ने बताया उधर ही लेके गई हूँ, लेकिन मुझे किसी ने भी हौसला नहीं दिया कि आपकी बच्ची ठीक हो जाएगी। डॉक्टर यही कहते हैं कि ये ठीक नहीं हो सकती। तो मैं कहती हूँ कि इस बच्ची मैं माँ हूँ, मैं क्या हर माँ जो ऐसी जिसके बच्चे हैं उनके लिए कोई ना कोई हॉस्पिटल या डॉक्टर ऐसे होने चाहिए कि किसी माँ को किसी बच्चे को कोई टेंशन ना हो। जब आपको डॉक्टर्स ने कहा पैदा हुई तो उस वक्त आपने कहा बिल्कुल ठीक थी, और जब बाद में डॉक्टर्स ने कहा कि आपकी बच्ची नॉर्मल नहीं है, उस वक्त टेस्ट वगैरह किए थे उन्होंने, बच्ची के ठीक थे सब कुछ सही था। मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं, हर चीज़ पड़ी है बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि ये बच्ची ठीक है, बस सांस का मसला था, तो सांस इसका बहुत ज़्यादा तेज़ था। उसके बाद हार्ट का भी मसला बन गया, फिर उसकी भी हम लोगों ने इको करवाई, और भी काफ़ी मसले निकले। फिर एक दिन मुझे तब पता चला इसके दिमाग का, इधर हमारी मोहल्ले में था डॉक्टर, उसके पास में लेके गई, इसने ना अपना लिप काट लिया था। तो मैंने कहा इसको ऐसे पता नहीं क्यों होता है। तो गए, कहते आपको नहीं पता कि आपकी बच्ची को फिट्स का मसला है और इसका ना दिमाग छोटा है, आप दूसरे बच्चों की तरह नहीं है। तो ऐसे ये पैदाइश की कितनी देर बाद आपको पता चला कि इसका दिमाग छोटा है? मुझे तकरीबन 1.5 साल की हो गई थी तब पता चला था। तो उस वक्त से ये बच्ची इसी तरह ही है, कोई मूवमेंट नहीं करती, नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं बिल्कुल भी नहीं, बैठती भी नहीं है और बोलती भी नहीं है? नहीं बोलती भी नहीं है। और इन 3 सालों में मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक दिन भी आपने सुकून का गुजारा होगा? कोई भी ऐसा दिन नहीं आया कि बस इसकी परेशानी। 1.5 साल तो पहले जब ये 1.5 साल की हुई थी ना, तो एक दिन भी मैंने सो के नहीं देखा। बिल्कुल मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ, और हमारी ऑडियंस में भी बहुत सारी माएँ होंगी जो इस वक्त देख रही होंगी। और यकीन कीजिए कि जब मैंने इस बच्ची को देखा अभी ऑफ द कैमरा, जब हम लोग यहाँ पर आए तो देखकर हमारी भी आंखों में आंसू आ गए थे। हम समझ सकते हैं माँ की तकलीफ़ को कि एक एक रात और एक एक दिन इनके लिए कितना भारी होता होगा, लेकिन उसके बावजूद एक दिन भी इनकी मोहब्बत में कमी नहीं आई होगी। मुझे ये बताएं कि अभी डॉक्टर्स क्या कहते हैं इसके बारे में? डॉक्टर मैं जिधर भी लेके गई हूँ, जनरल लेके गई हूँ, चिल्ड्रन लेके गई हूँ, तो वो यही कहते हैं कि ये ठीक नहीं हो सकती। मतलब कोई भी ऐसा डॉक्टर हो जिसने आपकी कोई उम्मीद बंधाई हो कि आपकी बेटी का इलाज मुमकिन है? किसी ने भी नहीं। बस एक ये ठोकर की तरफ था डॉक्टर, उसके पास लेके गया, उसने कहा ये फिट्स का जो मसला है ना वो सही हो जाएगा सिर्फ तब तक जब तक दवाई देंगे। अगर आप ये कहोगे ना कि इसका दिमाग सही हो जाए तो ये नहीं हो सकता। यानी कि अगर ठीक भी हो जाती है, चलने फिरने के काबिल भी हो जाती है, तो दिमाग ठीक नहीं होगा? नहीं, मैं कहती हूँ कि बेशक बोले भी ना लेकिन ना अपने इस काबिल हो जाए कि ये खुद अपना कर सके, बस यही मैं चाहती हूँ।
یقیناً ایسے بہت سے بچے ہوتے ہیں، ایسی بہت سی اولادیں ہوتی ہیں جن کو ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، اور نہ جانے پاکستان میں ایسے ان جیسے کتنے بچے ہوں گے، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ آئے اور ہاتھ بڑھا کے ان کی مدد کے لیے وسیلہ بنے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گی دیکھنے والوں کو، اور جو کوئی اگر آپ کی ہیلپ بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا پیغام دیں گے؟ بس ہیلپ کا تو میں یہی کہوں گی کہ بس میرے بچی کے لیے کوئی ایسا ڈاکٹر ہو جو مجھے حوصلہ دے، مجھے یہ کہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گی بس۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ مسیحا ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں کچھ ایسے بھی ڈاکٹرز پائے جاتے ہیں جو کہ ایک جھوٹی امید بھی نہیں دلا سکتے۔ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے بچے کو زندگی مل جائے گی، اس کو خوشی مل جائے گی اور وہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آئے گا۔ ماں باپ کو ہاسپٹل کی دہلیز پر ہی یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ نہیں بچے گا۔ وینٹینیشن پہ یہ 4 دفعہ گئی ہے۔ ایک دفعہ تو ایسے ہوا، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ ماں ہو؟ میں نے کہا جی۔ کہتی ہیں آپ کی بیٹی کا نا کسی ٹائم بھی دل پھٹ سکتا ہے۔ تو یہ میری بیٹی تو اب ٹھیک ہے، شکر ہے، لیکن میری تو اب جو حالت تھی نا مجھے پتہ ہے یا میرے اللہ کو پتہ ہے، اور میرے گھر والوں کی مجھے بہت سپورٹ ہے۔ میری سسٹریں، بھانجیاں، میرا ابو سب میرا بہت کرتے ہیں، تو ان کی وجہ سے نا میں اس کی کیئر کرتی ہوں، دوسرے بچوں کو دیکھتی ہوں۔ دوسروں کا تو میں بچوں کا اتنا کرتی ہوں، 2 ہیں تو بس اس کے ساتھ ہی میرا زیادہ ٹائم گزرتا ہے، اس کو ہی میں دیکھتی ہوں اپنی بیٹی کو نا۔ اچھا، دعا کے جو والد ہیں، جو آپ کے ہسبینڈ ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ اتنی حوصلے والی ہیں، تو ان کے بارے میں بتائیں، وہ کیا کہتے ہیں، ان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ بس وہ جب آتے ہیں تو یہ بڑی خوش ہو جاتی ہے، اس کو دیکھتی ہے، اپنے پاپا کو، ہماری سب کی اس کو پہچان ہے، تو دیکھتے ہیں تو پھر نہیں لگتا کہ یہ اس کو کوئی مسئلہ ہے۔ اس کے پاپا تو اتنا کرتے ہیں، اس کی جان ہے اس میں بہت زیادہ۔ میں تو رو کے جب ایسی ہوتی ہے نا، میں تو رو کے نا اپنا دکھ، اپنا آنسو بہا کے اپنا دل ہولا کر لیتی ہوں، لیکن قربان کی اس کے پاپا کی بڑی وہ اندر ہی اندر سے نا پریشان بہت زیادہ، پھر نا ٹینشن لیتے ہیں۔ وہ اپنی بچی کے علاج کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں، کسی سے کوئی اپیل کرنا چاہیں تو کیا کہیں گے؟ بس میں یہی کروں گی کہ کوئی ایسا ہاسپٹل ہونا چاہیے، کوئی ایسا اللہ کا بندہ، کوئی ایسا ڈاکٹر ہو جو ایسے بچوں کا علاج کر سکے۔ اور مجھے ایسی پتہ نہیں کتنی مائیں ہیں جو پریشان ہیں، ایک میں ہی نہیں، پتہ نہیں کتنی مائیں پریشان ہیں، اور اس پریشانی کا کوئی حل بھی ہونا چاہیے۔ اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ان کا ایک چینل بھی ہے یوٹیوب پر، دعا فاطمہ QS ولاگ کے نام سے، آپ اس کے تھرو ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹلی ان سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔